Ka-partners, el magapreso na si Tijelia beneficia na World TV Day. Joseph Sosobrado. Report del Pueblo. En koneksyon de celebrasyon del World TV Day a kinapais, el mga inmates del Zamboanga City Jail, elya beneficia con el mencionado programa. Asigun Conductor Agbulos, ya decide sila na Zamboanga City Jail hacer celebración por medio de libre check-up con el mga inmates na enfermedad de TB, considerando bien dalasukan el mga inmates na kada selda. El World TB Day tiene este tema de Stop TB, hanapin, gamutin, pagalingin. Este es el razón del celebración que se llama TB in Jail. Y también, ya conduce check-up con el mga inmates na mencionado lugar, el HIV test con el mga preso. Has decided to come up with an activity focusing aura el di aton mga inmates na City Jail, no? And this is what we call an extension program of the City Health Office, and we call it TV in Jail, no? Ya technical kita TV in the workplace, arata sa kita TV in jail, no? Kay sabi kita, bien manada tamen gayot mga inmates di aton who are very very highly vulnerable kay siyempre el congestion aki adentro, no, sabi man kita. Asigong kung Dr. Agbulos necesita, pwede man diagnose mas temprano tiempo con el mga preso para pwede con estos cura. Aumento pa di Dr. Agbulos, tiene 12 mga inmates, el ta continua sila cura con esta enfermedad de TB. We really want to do the diagnosis early kay para pwede gana kita diretso cura, no, si tiene man sila TB. So far, aquí na City Jail, tiene kita mga 12 bilok ongoing treatment. And I think there are about 20 plus already that we have treated, no? And siguro, this is also an opportunity for the inmates to be tested for TB through the sputum exam kay City Health Office together with other agencies like the Department of Health. Ya rin di mucho gracia el City Warden Major Julius Aro con el Oficina de Salud na persona de Dr. Rodelin Agbulos, el esfuerzo que dale libre medical mission na Zamboanga City Jail. Asigún con Aro, el cosa ya hace el Oficina de Salud bien grande este ayuda con el mga preso. Una gusto ko pasalamatan si Dr. Agbulos, ating Chief City Health Officer na nagbigay ng pagkakataon na ito na makapag-render sila ng free medical mission dito sa mga inmates natin. Ito ay napakalaking bagay, no, na nabibigyan din natin pansin, especially itong mga TB-infected inmates natin. Ito ay very timely na dahil sa overcongestion dito, hindi maiwasan na magkakaroon tayo ng mga sakit. Desde aquí na Zamboanga City Jail, Joseph Sosobrado, 105.9 News FM. Imidya mo! Report del Pueblo.